मी सौ संपदा हेरंब वाटवे वास्तुसंपदा या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सर्वांचं स्वागत करते। आज मी तुम्हाला विशेष अशी वास्तु टिप सांगणार आहे। नवग्रह स्तोत्र। श्री गणेशाय नमः। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महत्वितिं तमोरिं सर्व पापग्नं प्रणतोस्मि दिवाकरं दतिशंकतुशालाभं क्षीरोदानव संविवं नमामि शशिनं सोमं शंभो मुकुटभूषणं धरणी गर्भसंभूतं विद्युत्कान्तिं समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं प्रियङ्गोकलिकाश्यामं रूपेणां प्रणामुदं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तम्बुतं प्रणमाम्यहं देवानां च नशीनां च गुरुं काञ्चनसनिभमं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तन्नमामि बृहस्पतिं हे मुकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमां गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभास रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्ताण्डसम्भूतं तन्नमामि शनैश्चरम् अर्धकार्यं महावीर्यं चन्द्रादित्यर्विमर्दनं सिंहिकागर्भसंहूतं तौराहुं प्रणमाम्यहं पलाशपुष्पशङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रामकं घोरं तङ्केतुं प्रणमाम्यहं दिव्यासमुखोद्दीतं यप्पटे सुसुमायिता दिवावाय दिवारात्रो विघ्नशान्ति भविष्यति नरनारी नृपाणां च भवेदुत्स्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनं ग्रहनक्षत्रजः पीडा तत्सरात्नी समुद्भवाः ता सर्वा प्रथमे यासि व्यासो भूतेन संशया इति श्री व्यासविरचितं श्री आदित्यादिनवग्रहस्तोत्रं सम्पूर्णं। श्री आदित्यादिनवग्रहदेवता प्रणमस्तु। शुभं भवतु। नवग्रह स्तोत्राच्या दररोज पठनाने नवग्रहांची कृपादृष्टी आपल्यावर राहते। अशाच नवनवीन टिप्स सोबत पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत श्रीराम समर्थ।